জয়েন করছেন ভিডিওতে প্রত্যেককে অনুরোধ করব জয়েন হওয়ার পর একটু কমেন্ট করে জানাতে। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ওয়ান। এই থাকছে শাড়ির ফ্রন্ট পার্ট, এই থাকছে শাড়ির ফ্রন্ট পার্ট। বোথ সাইড বর্ডার থাকছে, যেমনটা বললাম পুরোটাই ব্লকে থাকবে আজকে যে শাড়িগুলো আপনারা দেখতে চলেছেন এই মুহূর্তে। তো এই আসছে শাড়ির ফ্রন্ট পার্ট। প্লিট সাইডটা কিন্তু কন্ট্রাস্টে থাকবে, আমি অবশ্যই যখন ঘুরিয়ে দেখাবো দেখিয়ে দেবো। এই আসছে শাড়ির আঁচল অ্যান্ড দ্য লুক। 899 is the price. Free shipping and COD is available in all over India. All over India আমাদের free shipping and COD available থাকছে। আপনারা প্রিপেড করে বুকিং করতে চাইলে করতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। আবার সিওডিতেও অ্যাভেলেবেল থাকছে, কোনো রকম এক্সট্রা সিওডি চার্জ মানে ক্যাশ অন ডেলিভারি চার্জ বা এক্সট্রা শিপিং চার্জ কিন্তু আপনাদের পে করতে হচ্ছে না পারচেস করার জন্য। যে অ্যামাউন্টটা আমি মেনশন করছি ভিডিওতে শুধু ততটুকু অ্যামাউন্টই আপনাদের পে করতে হবে পারচেস করতে। এই থাকছে, এই আসছে পুরো শাড়িটার আঁচল। দিস ইজ আঁচল পোর্শন অফ দ্য শাড়ি অ্যান্ড দ্য ফ্রন্ট লুক। Let me show you the remaining part. See, this is the remaining part. পুরো প্লিট সাইডটা কিন্তু এরকম কন্ট্রাস্টেই থাকবে। সামনে থেকে দেখাই, প্রিমিয়াম কটন ধানিয়াখালি তাঁতের ওপর যাচ্ছে ব্লক প্রিন্ট। এই মুহূর্তে আপনারা যেটা দেখছেন যেগুলো ভীষণ কমফোর্টেবল, লাইট ওয়েটেড, সারাদিন ক্যারি করার মতন একটা শাড়ি এই আসছে। রিমেইনিং পার্টটা থাকছে কিন্তু এইভাবে ভীষণ সুন্দর হোয়াইট বেসড, তার ওপর যাচ্ছে এরকম সুন্দর সুন্দর কন্ট্রাস্ট শেডের ওপর এইরকম ব্লক, বোথ সাইড এইরকম থাকছে। 899 টাকায় দাম থাকছে। You are watching premium cotton dhaniyakhali taat with block print in our today's live video. Just let me show you different pattern of block you can find here. See, এই থাকছে শাড়ির একদম ফ্রন্ট লুকটা। শাড়ির ফ্রন্ট পার্টটা যাচ্ছে এইভাবে, বোথ সাইড পার যাচ্ছে ব্ল্যাক, ব্ল্যাকের ওপর হোয়াইটে রয়েছে কিন্তু এই লেখাটা, এটা লেখা রয়েছে কলকাতা। পুরো পার্টটা জুড়ে এই রকম লেখাটাই থাকবে। এই আসছে ফ্রন্ট পার্ট অ্যান্ড দ্য পাল্লু। অসম্ভব সুন্দর একটা কন্ট্রাস্ট, যে শাড়িটা আজকে যা যা দেখবেন সেগুলো একদম আপনাদের যে সেটসগুলো যে কন্ট্রাস্টগুলো মেনলি আপনারা খুব পছন্দ করেন সেই রকমের ওপরেই কাজ করানো হয়েছে। দেখে নিন তাহলে। এই আসছে, এবারে সামনে থেকে দেখাই। This is আঁচল portion of the saree. Its base portion and the remaining part. एकदम बांग्ला हरफे लिखा रहे, बंगाली फॉन्ट में लिखा हुआ है रिमेनिंग पार्ट में। ये जो लेटर लिखा हुआ है ना वो एकदम प्लीट से लेकर एकदम रिमेनिंग पार्ट पूरा आएगा ऐसे, ठीक है। साड़ी के साथ कोई बीपी अटैच नहीं रहेगा, साड़ी के साथ कोई बीपी अटैच नहीं आएगा। बस इसका जो फ्रंट पार्ट है वो एक बार दिखा देते हैं ऐसे। सी, ऐसे आएगा इसका कंट्रास्ट। 899 इज द प्राइस। 899 इज द प्राइस। Free shipping and COD is available in all over India. আচ্ছা, ফ্রন্ট পার্টটা যাচ্ছে কিন্তু এরকম হরাইজন্টাল প্যাটার্ন, একটা জিওমেট্রিক প্যাটার্ন যাচ্ছে, তাও এইভাবে হরাইজন্টালি যেমনটা দেখছেন ফ্রন্ট পার্টটা। বোথ সাইড পার্ট তো থাকছেই অ্যান্ড ইটস পাল্লু। This is আঁচল portion of the saree. This is আঁচল portion of the saree. This is the front look. Now let me show you. এই থাকছে শাড়ির আঁচল। This is pallu. Its front part. This is front part and its remaining. See, this is the remaining part of the saree.
बहुत ही सोबर है हर एक साड़ी, जिनको आप लोग डे लॉन्ग कैरी कर सकते हो, क्योंकि इतना ही कंफर्टेबल रहता है, इतना ही लाइट वेटेड रहता है। प्रीमियम कॉटन बेस्ड कलेक्शन ही ये जो आप रेगुलर कैरी कर सकते हो। This is front part of the sari and its pallu. See, this is pallu. Price is only 899. 899 is the price. 899 টাকা দাম থাকছে। Free shipping and COD is available in all over India. This is actual portion. This is actual portion of the sari and the base part. Same block will continue up to starting this way. And the next one. খুব সুন্দর আরও একটি কন্ট্রাস্ট আপনাদের জন্য, একদম অরেঞ্জ আর মেনলি বেস কালার যেটা সেটা তো হোয়াইটই থাকছে, তার উপর ডাই হচ্ছে অরেঞ্জের। আর এই যে বর্ডার পোর্শনটা এখানে এই হোয়াইট বর্ডারের ওপর থাকছে একদম ডার্ক স্যাপ গ্রিন কালার, আর তার সাথে অরেঞ্জে এইরকম ফিশের একটা ব্লক, যেটা পুরো শাড়িটার লুকটা একদম অন্য রকম করে দিচ্ছে, একদম চেঞ্জ করে দিচ্ছে। খুবই সুন্দর আরও একটি ব্লক আপনাদের জন্য। এই আছে শাড়ির ফ্রন্ট পার্ট and its pallu. Price is same, 899 only is the price. 899 only is the price. No need to pay extra charges for shipping and COD. You have to pay just 899 for these sarees. ये रहा साड़ी का front look and the remaining part. See, this is the remaining part. साड़ी के साथ कोई बीपी अटैच नहीं है, एकदम विदाउट बीपी में ही रहेगा, ठीक है। दिस इज फ्रंट पार्ट। दिस इज फ्रंट पार्ट ऑफ द साड़ी। बेस कलर जो है वो आएगा एकदम येलो के ऊपर, येलो के साथ दोनों तरफ ऐसे ब्लॉक में रहेगा ये बॉर्डर पोर्शन, देखिए। और ये जा रही है साड़ी का पल्लू। Price is only 899. 899 is the price. Free shipping and COD is available in all over India. All over India আমাদের free shipping and COD available থাকছে। অবশ্যই যারা আমাদের সাথে এখন জয়েন হয়েছেন জানাতে কিন্তু ভুলবেন না কেমন লাগছে আজকের कलेक्शंस আপনাদের। जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हो लाइव वीडियो में, प्लीज़ थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कैसा लग रहा है आज का कलेक्शंस आप लोगों को। ये जा रही है एकदम रेगुलर वेयर कलेक्शन है। सी, बहुत ही कंफर्टेबल रहता है, एकदम प्रीमियम कॉटन बेस्ड कलेक्शन, যেগুলোর ডিমান্ড একদম সারা বছর ধরে থাকে সেই রকম কিছু সুন্দর সুন্দর ব্লক আজকে থাকবে পুরো ভিডিওটা জুড়ে। সেই জন্য একটু শেষ অবধি থাকতে হবে, কিন্তু দেখে নিন আরও একটি সুন্দর ব্লক এই থাকছে। দিস ইজ ফ্রন্ট পার্ট অফ দ্য শাড়ি অ্যান্ড ইটস পাল্লু। সি, this is pallu. Price is only 899. 899 only is the price. Free shipping and COD is available in all over India. 899 টাকায় কিন্তু দাম থাকবে, সেটা আপনি ক্যাশ অন ডেলিভারিতে পারচেস করুন বা প্রিপেড করে, দুটোর ক্ষেত্রেই দাম একই থাকবে। অ্যান্ড দ্য ফ্রন্ট পার্ট, আর এই থাকছে রিমেইনিং পার্ট। পুরো শাড়িটা কিন্তু থাকছে প্লিট সাইড থেকে একদম পুরো কোলাচল পর্যন্ত এরকম হোয়াইট বেসের ওপর এরকম সুন্দর ব্লকগুলো থাকছে, যেগুলো সারা দিন আপনারা ভীষণ কমফোর্টেবলি ক্যারি করতে পারছেন। অ্যান্ড দ্য নেক্সট ওয়ান। প্রত্যেকটা ব্লক ভীষণ সোবার আর ভীষণ কি বলবো ভীষণ
মানে আই সুদিং প্রত্যেকটা কালার, যেগুলো যে কোনো সময় আপনারা পরতে পারেন এই থাকছে। মেনলি যেটা সেটা হচ্ছে বেসটা যেহেতু হোয়াইট আর প্রত্যেকটা কালার যেহেতু খুব হালকা শেডের মধ্যে রয়েছে, যে কোনো সময় পরতে পারেন আর রেগুলার ইউজের জন্য তো খুব ভালো। এই আসছে 899 টাকায় কিন্তু দাম থাকছে, 899 অনলি ইজ দ্য প্রাইস। এই থাকছে শাড়ির আঁচল, এটা থাকছে শাড়ির আঁচল। দিস ইজ বেস পোর্শন অফ দ্য শাড়ি অ্যান্ড দ্য রিমেইনিং পার্ট। পুরো শাড়িতে এমন সুন্দর একটা সিম্পল, কিন্তু দেখুন খুব সুন্দর লাগে পরলে দেখতে ব্লকগুলো, পুরো শাড়িতেই থাকছে। 899 টাকা মাত্র দাম রয়েছে। অ্যান্ড দ্য নেক্সট ওয়ান, another one, see, এমনিতেই রেড ব্ল্যাক হোয়াইটের কম্বিনেশন ভীষণ ভালো লাগে দেখতে, আর তার সাথে যদি এমন সুন্দর ব্লকগুলো থাকে না পুরো শাড়িতে, যেগুলো একদম ট্রেন্ড ইন ব্লকস, সেই সমস্ত কাজগুলো যদি থাকে তাহলে তো আরও ভালো লাগে। এই আসছে পুরো শাড়িটা, দাম থাকবে কিন্তু 899 টাকায়, 899 only is the price. Free shipping and COD is available in all over India. আমাদের অল ওভার ইন্ডিয়াতেই ফ্রি শিপিং অ্যান্ড সিওডি অ্যাভেলেবেল রয়েছে। আপনি সেটা ক্যাশ অন ডেলিভারিতে নিন বা প্রিপেড করে নিন, দুটোর ক্ষেত্রে আপনাদের কোনো রকম শিপিং চার্জেস এক্সট্রা পে করতে হয় না। যে অ্যামাউন্টটা আপনারা ভিডিওতে বলা হয়, যেটা প্রাইস থাকে শাড়ির, শুধু ততটুকুনি আপনাদের পে করতে হয়। এই আসছে 899 only is the price. And the next one, আচ্ছা একদম অরেঞ্জিশ ইয়েলো কালারের সাথে যাচ্ছে একটা রেডের কন্ট্রাস্ট, যেটা আমরা পাড়ের দিকে পাচ্ছি। আর লোয়ার পার্টটা থাকছে, লোয়ার পার্টে যাচ্ছে একদম অন্য রকমের কালার কন্ট্রাস্ট। এই থাকছে শাড়ির ফ্রন্ট পার্ট, এই থাকছে পুরো শাড়িটা লুক। দাম একই থাকবে, 899 only is the price. 899 টাকায় দাম থাকবে। এই থাকছে শাড়ির আঁচল, এটা থাকছে শাড়ির আঁচল। দিস ইজ আঁচল পোর্শন অফ দ্য শাড়ি অ্যান্ড ইউ আর ওয়াচিং প্রিমিয়াম কটন ধনিয়া খালি তাঁত উইথ ব্লক। ये जा रही है শাড়ি का ফ্রন্ট লুক। রিমেইনিং পার্টটাতে থাকছে কিন্তু এমন সুন্দর একটা কন্ট্রাস্ট, যেটা পুরো শাড়ির লুকটাই চেঞ্জ করে দিচ্ছে। পুরোটা এরকম একটা সুন্দর ভার্টিক্যাল স্ট্রাইপ যাবে पूरो एकदम कोल आंचल पर्यंत, एकदम कोल स्टार्टिंग तक रहेगा ये वर्टिकल स्ट्राइप्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। बहुत ही कंफर्टेबल रहता है, बहुत सारा लोगों के पास ऑलरेडी है ये सब साड़ी। हेलो सोनाली मैम, उमा रानी मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। साथे थकते बोलबो। एंड द नेक्स्ट वन प्लीज साथ में रहिएगा। नेक्स्ट जो कलेक्शन से जो ब्लॉक नया आए हैं सभी दिखाएंगे आज, बस आप लोग साथ में रहिएगा। दिस इज फ्रंट पार्ट, ভারী সুন্দর একটা হালকা শেডের মধ্যে যাচ্ছে, এরকম কন্ট্রাস্টটাই ভীষণ সুন্দর। এই আসছে দিস ইজ ফ্রন্ট পার্ট অফ দ্য শাড়ি অ্যান্ড ইটস pallu. See, this is pallu. Price is only 899. 899 is the price. এটা কিন্তু থাকছে একদম হালকা ग्रीन कलर, जेटा नॉर्मल ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर के ऊपर रहेगा ये बेस पोर्शन। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये जा रही है साड़ी का पल्लू और ये रहा इसका रिमेनिंग पार्ट। ये ना कि येलो है ना कि रेड है, एकदम एक ऑरेंज शेड के ऊपर रहेगा, डाई किया हुआ है। ठीक है, ये जा रही है। दिस इज फ्रंट लुक, दिस इज पल्लू ऑफ द साड़ी, इट्स फ्रंट पार्ट
और ये रहा इसका रिमेनिंग पार्ट। कोई भी साड़ी के साथ बीपी अटैच नहीं रहेगा, कोई भी साड़ी के साथ बीपी अटैच नहीं रहेगा। विदाउट बीपी में है, आप कोई भी कंट्रास्ट शेडेड बीपी के साथ इसको पेयर कर सकते हो। শাড়িটা যে কোনো কন্ট্রাস্ট কালারের ব্লাউজের সাথে আপনারা ক্যারি করতেই পারেন, খুব সুন্দর লাগবে। কারণ অ্যাকচুয়ালি যেটা মেন ফিচার্স থাকে এই রকম শাড়িগুলোর, সেগুলো হচ্ছে কমফোর্টেবল। এটা এতটাই কমফোর্টেবল হয় যে কারণে এত ডিমান্ড। আর প্রত্যেকটা সেটস আমরা চেষ্টা করেছি একদম লাইট সেটের মধ্যে নেওয়া, যেগুলো সবসময় আপনারা সকলের ক্যারি করতে পারে যাতে। এই আসছে শাড়ির আঁচল। প্রাইস ইজ অনলি 899। 899 only is the price. Free shipping and COD is available in all over India. This is pallu, its front part and the remaining एकदम लाइट येलो सेट के ऊपर रहेगा और उसके साथ आएगा ये वाला एक प्यारा सा ब्लॉक्स भी। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। This is front look. This is front look of the sari and its pallu. Price is only 899. 899 only is the price. This is front part. This is pallu. इसका जो फ्रंट पोर्शन है वो रहेगा ऐसे, और प्लीट साइड से लेकर एकदम स्टार्टिंग तक रहेगा ये वाला ब्लॉक का काम। जब आप लोग पहनोगे तो ऐसे कंट्रास्टिक लुक देगा जो बहुत अच्छा दिखेगा। चलिए 899 ओनली इज द प्राइस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। बस आप लोग साथ में रहिएगा और बताते जाइएगा कि कैसा लग रहा है आप लोगों को आज का कलेक्शन हमारा। एंड द नेक्स्ट वन, बहुत दिनों के बाद ये धनिया खाली कॉटन ब्लॉक के ऊपर दिखा रहे हैं। चलिए, दिस इज फ्रंट पार्ट। दिस इज फ्रंट पार्ट ऑफ द साड़ी एंड इट्स पल्लू। प्राइस इज ओनली 899। 899 ओनली इज द प्राइस। फ्री शिपिंग एंड COD इज अवेलेबल इन ऑल ओवर इंडिया। এই থাকছে শাড়ির আঁচল। দিস ইজ বেস পোর্শন অফ দ্য শাড়ি and গেটিং দিস টুইস্ট ইন দ্য রিমেইনিং পার্ট। এইরকম সুন্দর একটা ভার্টিক্যাল ব্লক যাচ্ছে একদম স্টার্টিং অবধি। সরিয়ে দেবো। 899 টাকায় দাম থাকছে। অ্যান্ড দ্য নেক্সট ওয়ান। ইয়েস ম্যাম, জাস্ট বুক कीजिएगा। থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং। আপনারা বুক করতেই পারেন। আমার হোয়াটসঅ্যাপ বুকিং নাম্বার ইজ 9933445500। Just take a screenshot and send it to our WhatsApp booking number along with your address details. एड्रेस डिटेल्स भेजना मत भूलिएगा, अदरवाइज वो कंफर्म नहीं होगा। देख लीजिए, दिस इज फ्रंट पार्ट एकदम ऑलिव ग्रीन के ऊपर है, दोनों तरफ ऐसे वाइट। जिनको विदाउट रेड में चाहिए ना, आप लोग ये वाला कलर देख सकते हो। यहाँ पे देखिए कोई रेड का टच नहीं है साड़ी में। ठीक है, ये रहा साड़ी का फ्रंट लुक एंड द, और ये जो आ रही है साड़ी का पल्लू। प्राइस इज ओनली 899। 899 ओनली इज द प्राइस। এই থাকছে শাড়ির আঁচল। এটা থাকছে শাড়ির আঁচল। দিস ইজ ফ্রন্ট লুক অফ দ্য শাড়ি অ্যান্ড ইটস রিমেইনিং পার্ট। প্রাইস একই থাকবে 899 ওনলি। অল আর গেটিং উইদাউট বিপি। উইদাউট বিপিতেই থাকবে কিন্তু প্রত্যেকটি শাড়ি, কোনোটাতেই বিপি থাকছে না। অ্যান্ড দ্য নেক্সট ওয়ান। एकदम एक ऑरेंजिश येलो के साथ रहेगा, व्हाइट एंड रेड का कंट्रास्ट। सी, दिस इज फ्रंट पार्ट। बेस पोर्शन जो है वहाँ पे ये वाला स्वस्तिक मोटिव किया हुआ है जो कि ब्लॉक के ऊपर रहेगा, बॉर्डर में भी आएगा, और साथ साथ ये जा रही है साड़ी का पल्लू जो व्हाइट के ऊपर ऐसे रेड का कंट्रास्ट में होगा। ये रहा। प्राइस इज ओनली 899। 899 ओनली इज द प्राइस। देख लीजिए,
এই থাকছে শাড়ির আঁচল, এটা থাকছে শাড়ির আঁচল, পুরোটাই ব্লকের কাজ থাকছে পুরো শাড়িতে। এই থাকছে ফ্রন্ট লুক অ্যান্ড দ্য রিমেইনিং পার্ট, পুরো রিমেইনিং पार्टটা এইভাবে থাকবে। 899 টাকায় দাম থাকছে। बेस मटेरियल किंतु प्रीमियम कॉटन धनिया खाली तांत, इसका बेस मटेरियल जो है वो है प्रीमियम कॉटन धनिया खाली तांत, उसके ऊपर ये सब प्यारा सा ब्लॉक का काम किया हुआ है। एकदम वाइट के ऊपर आएगा रेड एंड ब्लैक में ये वाला ब्लॉक। देखिए दिस इज फ्रंट पार्ट having this beautiful pallu also. Price is only 899. 899 only is the price. Free shipping and COD is available in all over India, and getting a different pattern of block in the remaining part. ऐसे रहेगा प्लीट से लेकर स्टार्टिंग तक। एंड देन नेक्स्ट वन, सी दिस इज फ्रंट पार्ट, दिस इज फ्रंट पार्ट ऑफ द साड़ी। देखिए दोनों तरफ ना ऐसे ब्लॉक किया हुआ है, गेटिंग एज अ बॉर्डर, और ये रहा साड़ी का पल्लू। प्राइस रहेगा सिर्फ और सिर्फ 899। 899 ओनली इज द प्राइस। फ्री शिपिंग एंड COD इज अवेलेबल इन ऑल ओवर इंडिया। এই থাকছে শাড়ির আঁচল। দিস ইজ ফ্রন্ট পার্ট। রিমেইনিং পার্টটা ভীষণই সুন্দর, এটার ক্ষেত্রে একদম অন্য রকম একটা ব্লকের কাজ রয়েছে, একদম পুরো কোল আঁচল পর্যন্ত, एकदम स्टार्टिंग तक रहेगा, प्लीट से लेकर स्टार्टिंग तक ऐसे ब्लॉक रहेगा। प्राइस सेम रहेगा 899 ओनली। ठीक है, चलिए एंड द नेक्स्ट वन, एकदम ज्वाइन होते जाइएगा। और जो लोग अभी अभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, प्लीज़ वो रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, और पहले वाला जो कलेक्शन दिखाया है ना वो देख लीजिएगा थोड़ा बुकिंग से पहले। देखिए बस वाइट एंड ब्लैक, white and black only. See, হোয়াইট অ্যান্ড ব্ল্যাক এটারও একটা আলাদা সৌন্দর্য রয়েছে। যারা এই রকম কন্ট্রাস্টগুলো পরতে পছন্দ করেন তাদের খুব ভালো লাগবে এই ব্লকটা, আশা করছি। এই আসছে শাড়ির আঁচল, একদম বেস পার্টটা দেখাবো, এটা থাকছে বেস পোর্শনটা, ঠিক আছে। আর রিমেইনিং পার্টটা পুরোটা যাচ্ছে কিন্তু এমন স্ট্রাইপে, getting this type in the remaining part up to starting. Price same 899 only. And the next one, কিন্তু সবার প্রথমে যেটা প্রত্যেককে অনুরোধ করব, জয়েন হওয়ার সাথে সাথে অবশ্যই কমেন্ট করে একটু জানাতে ভুলবেন না যে ভালো লাগছে কিনা বা কেমন লাগছে আপনাদের আজকের কালেকশনস। অনেক দিন পর যেহেতু ব্লগ দেখাচ্ছি, আর আজকে যা যা ব্লগ দেখছেন একদম নতুন নতুন, আর প্রত্যেকটা একটু ডিফারেন্ট ব্লগ আপনাদের জন্য আনার চেষ্টা করা হয়েছে, দেখে নিন। This is front part of the sari and its pallu. Price is same 899. 899 only is the price. जैसा कि आप लोग कोई भी कंट्रास्ट शेडेड ब्लाउज के साथ इसको पेयर कर सकते हो। ये वाला जो दिखा रहे हैं ना एकदम ऑरेंजिश येलो और वाइट का कंट्रास्ट है, तो आप लोग कोई ब्लैक ब्लाउज के साथ इसको पेयर कीजिएगा, बहुत ही अच्छा दिखेगा। एंड द नेक्स्ट वन, जिनको विदाउट रेड में चाहिए था, विदाउट ब्लैक में चाहिए था, आज उन सभी लोगों को इनमें से कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि विदाउट रेड में बहुत सारा दिखाएंगे, विदाउट ब्लैक में बहुत सारा दिखाएंगे। आज बस साथ में रहिएगा। दिस इज फ्रंट पार्ट ऑफ द साड़ी एंड हैविंग दिस ब्यूटीफुल पल्लू along with the साड़ी। Price is same 899 only. 899 only is the price. This is aanchal portion. This is aanchal portion, and this pattern will continue this way, and the remaining part getting this beautiful small pattern of blocks up to starting। हर एक साड़ी विदाउट बीपी में है, तो आप लोग कोई भी बीपी के साथ, कंट्रास्टेड बीपी के साथ इसको पेयर कर सकते हो। प्रिंटेड के साथ भी बहुत अच्छा आएगा। चलिए
একদম বাঙালিয়ানায় ভরপুর পুরোটা, মাঝখানে থাকছে কিন্তু এইরকম বাংলা হরফে একদম বর্ণমালার সবকিছু, সব কটা বর্ণ এখানে পেয়ে যাবেন বেস পোর্শনে যেটা রয়েছে। বোথ সাইডে যাচ্ছে সহজ পাটের যে একদম ফার্স্ট পেজে যেটা আমরা পাই ঠিক সেই রকম কিছু ছবি আমরা এই পাড়ে পাবো। বোথ সাইডে যেমন দেখতে পাচ্ছেন ঠিক তেমনই। আর এই আসছে আঁচল, এটা থাকছে শাড়ির আঁচল, খুব সুন্দর। আপনারা অবশ্যই বলবেন, আমি শুধু বলি যে সুন্দর, আপনাদের কাছে ভালো লাগছে কিনা সেটাই বড় ব্যাপার। এই থাকছে, এটা থাকছে শাড়ির আঁচল। দিস ইজ बेस पोर्शन ऑफ द साड़ी। और सेम ब्लॉक ही एकदम बंगाली फॉन्ट में भी ये ब्लॉक जो है ना वो एकदम स्टार्टिंग तक आएगा, ठीक है। जस्ट 899 इज द प्राइस। प्राइस विल बी सेम 899 ओनली। একটা শাড়ি ওদিকে পড়ে। And the next one, this one also almost in same pattern। see, दोनों तरफ जो बॉर्डर है ना वहाँ पे देखिए मरून के ऊपर वाइट में लिखा हुआ है कोलकाता, ठीक है। सी, दिस इज फ्रंट पार्ट। हावड़ा ब्रिज की तरह ये ब्लॉक के ऊपर किया हुआ है, जो कि आप लोग एज अ बॉर्डर दिख रहे हो। ये रहा साड़ी का फ्रंट लुक और ये जा रही है साड़ी का पल्लू। कोई भी ब्लैक सॉलिड कलर, चाहे वो स्लीवलेस हो, ग्लास स्लीव्स हो, ब्लाउज के साथ पेयर कीजिएगा और बताइएगा कि कैसा लग रहा था। बहुत ही कंफर्टेबल है, रेगुलर वाइज आप लोग कैरी कर सकते हो, डे लॉन्ग कैरी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये हम आप लोगों को एश्योर कर सकते हैं। ये रहा, बस 899 ही आएगा इसका भी प्राइस। दिस इज पल्लू। ये जा रही है साड़ी का फ्रंट पार्ट एंड द रिमेनिंग पार्ट। सी, एकदम प्लीट से लेकर एकदम स्टार्टिंग तक सेम पैटर्न में ही रहेगा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन, thank you for joining ma'am। फर्स्ट टाइम वी शैल रिकमेंडेड ड्राई वॉश फॉर फर्स्ट टाइम। एकदम फर्स्ट टाइम जब आप लोग वॉश करोगे तो ड्राई वॉश कीजिएगा, उससे कलर जो है डाइंग जो होता है वो और भी ज़्यादा अच्छा खासा रहता है। और उसके बाद आप लोग होम वॉश कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। देखिए और एक बहुत ही प्यारा सा ब्लॉक ऐसे। दिस इज फ्रंट पार्ट and having this beautiful pallu also along with the sari। 899 only is the price। 899 is the price। this is aanchal portion। this is aanchal portion of the sari। its front part and its remaining। कितना प्यारा लग रहा है, देखिए ये वाला छोटा छोटा ब्लॉक जो कि एकदम स्टार्टिंग तक आएगा सेम पैटर्न में। चलिए एंड द नेक्स्ट वन, आउल ब्लॉक के ऊपर रहेगा, जो कि बहुत डिमांडिंग तो है क्योंकि ना बहुत अच्छा लगता है पहनने के बाद भी। ये वाला जो ब्लॉक है जो कि आप लोगों को मिलने वाला है सिर्फ पल्लू में। चलिए, दिस इज फ्रंट लुक। दिस इज फ्रंट लुक ऑफ द साड़ी। बेस कलर इज रेड एंड गेटिंग दिस ब्यूटीफुल कंट्रास्ट ऑफ ऑरेंजिश येलो एंड रेड इन द बॉर्डर पार्ट ओनली, along with this beautiful aanchal portion। this is pallu। price is same 899। 899 only is the price। no need to pay extra charges for shipping and COD। you have to pay just 899। they are so comfortable for regular wear। see, एंड इट्स रिमेनिंग पार्ट ऐसे ना ऑलिव ग्रीन लोअर पार्ट में जो बॉर्डर में आएगा वो डार्क ग्रीन और येलो का कंट्रास्ट मिलेगा जो कि बॉर्डर में है, ठीक है। चलिए एंड द नेक्स्ट वन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग
हर एक को रिक्वेस्ट करेंगे बस साथ में रहिएगा और प्लीज़ बताइएगा, जो नए ज्वाइन हो रहे हो लाइव वीडियो में प्लीज़ थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है आप लोगों को आज का कलेक्शन हमारा। देखिए ऐसे चेक्स जो आते हैं ना, ये वाला जो ब्लॉक पैटर्न है वो बहुत अच्छा लगता है दिखने में भी, पहनने के बाद भी, और उसके ऊपर ये जो कंट्रास्ट है रेड के साथ और भी ज़्यादा ब्राइट दिखता है। ठीक है, ये रहा इसका फ्रंट पार्ट एंड द पल्लू। बट पल्लू देखिए ना, ऐसे ये योलो के होने से, ये योलो का जो पार्ट है उसके लिए ये पल्लू जो है वो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसका कंट्रास्ट और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है साड़ी के साथ। ऐसे प्राइस इज सेम 899 ओनली, 899 টাকায় কিন্তু দাম থাকবে। যে যা যা ব্লক আপনারা দেখবেন প্রত্যেকটি ব্লক পার্থক্য হয়তো শুধু কাজেতে থাকবে, বেস মেটেরিয়াল সবগুলোর ক্ষেত্রেই একই থাকবে, দামও একই থাকবে যা যা আজকে দেখছেন। এন্ড দ্য নেক্সট ওয়ান, this is front part, this is front part of the saree and its पल्लू। पहले ही बताया था जिनको विदाउट रेड विदाउट ब्लैक ये वाला डिमांड है तो आप लोग बस साथ में रहो, बहुत सारा आज आपको मिलने वाला है ऑप्शंस। ये रहा 899 ओनली, 899 ओनली। ये ना रेड नहीं है, ये ऑरेंज है। ठीक है, ये जो दिख रहा है वो ऑरेंज के साथ एकदम सैप ग्रीन का कंट्रास्ट मिलेगा वाइट के ऊपर, क्योंकि इसका जो बेस कलर है वो ही वाइट है और मटेरियल जो है वो है प्रीमियम कॉटन धनिया खाली तांत साड़ी ये जा रही है। प्राइस इज सेम 899 ओनली। एंड द नेक्स्ट वन, একটু কমেন্টে রিপ্লাই করে দিতে হবে। सी आज ना बहुत सारा ब्लॉग का काम रेडी होके आया है और बहुत सारा कलेक्शन दिखाना है आप लोगों को, बस साथ में रहिएगा। ये जा रही है इसका फ्रंट लुक, जब फ्रंट से दिखोगे आप लोग तो देखना कितना अच्छा लग रहा है। আপনারা যখন সামনে থেকে দেখবেন না এই কাজগুলো শুধু দেখবেন কি ভালো লাগছে, ভীষণ মিষ্টি লাগছে দেখতে কাজগুলো। এই আসছে শাড়ির আঁচল, দাম থাকছে 899 ओनली, 899 টাকায় দাম থাকবে। দেখে নিন, এই আসছে শাড়ির আঁচল, এটা থাকছে শাড়ির আঁচল। दिस इज बेस पोर्शन ऑफ द साड़ी, दिस इज बेस पोर्शन ऑफ द साड़ी। देखिए ऐसे ब्लॉक का काम किया हुआ है एंड इट्स रिमेनिंग पार्ट। प्राइस इज सेम 899 ओनली, 899 ओनली इज द प्राइस। फ्री शिपिंग एंड COD इज अवेलेबल इन ऑल ओवर इंडिया। एंड द नेक्स्ट वन, कलर कंट्रास्ट कितना सोबर है। देखिए सोचो कि सुबह का कोई भी काम है, चाहे वो पूजा है चाहे वो दूसरा कोई काम है, सुबह ये वाला जो कंट्रास्ट है देखने में ही बहुत मन अच्छा हो जाता है ना। ये रहा, खूब ভালো লাগে দেখতে এই রকম কালার কন্ট্রাস্টগুলো, হোয়াইট বেসড যেহেতু আর তার সাথে এমন হালকা অরেঞ্জিশ ইয়েলো একদম স্যাপ গ্রিন কালার, প্রত্যেকটি কালার কিন্তু খুব ব্রাইট খুব লাউড একদমই নয়। আপনারা জানেন যাদের কাছে এই কালেকশনসগুলো রয়েছে তারা জানেন প্রত্যেকে। এই থাকছে, দাম থাকবে 899 মাত্র, 899 মাত্র দাম থাকছে। दिस इज फ्रंट पार्ट, प्लीट साइड থেকে একদম কোলাচল পর্যন্ত এই রকম ব্লক যাচ্ছে ভার্টিক্যালি, সরিয়ে দেব। এন্ড দ্য নেক্সট ওয়ান, প্রত্যেকটা কাজ আলাদা আলাদা প্যাটার্নে থাকবে, আজকে দেখতে থাকুন। दिस इज फ्रंट पार्ट, दिस इज फ्रंट पार्ट ऑफ द साड़ी। योलो के साथ दोनों तरफ का जो बॉर्डर है, अपर बॉर्डर रहेगा एकदम डार्क ब्लू में, लोअर बॉर्डर जो है वो आएगा रेड के ऊपर और साथ में रहेगा ये वाला ब्लॉक। सी दिस इज फ्रंट पार्ट एंड इट्स पल्लू। देखिए पल्लू से लेकर एकदम प्लीट से पहले तक सेम ब्लॉक आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, ऐसे अब दिखाते हैं डिटेल में। ठीक है, ये रहा साड़ी का पल्लू, दिस इज फ्रंट पार्ट ऑफ द साड़ी एंड इट्स रिमेनिंग।
बस आप लोगों को ऐसे दिखा देते हैं। देखिए जब ऐसे प्लीट होगा तो कितना अच्छा दिखेगा। ये रहा, যখন আপনারা প্লিট করবেন এই পার্টটা কিন্তু অ্যাজ এ প্লিট আপনারা পাবেন, যেটা একদম কোলাচল পর্যন্ত এই রকম ব্লকটাই থাকছে হোয়াইটের ওপর, এরকম ছোট ছোট ডট 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 পুরো অরেঞ্জের থাকছে পুরোটাতে। দাম থাকবে কিন্তু মাত্র 899 এই থাকছে। সরিয়ে দিচ্ছি এটাও। অ্যান্ড দ্য নেক্সট ওয়ান, প্রত্যেককে অনুরোধ করব যারা সাথে রয়েছেন ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আপনারা। এই থাকছে, দিস ইজ ফ্রন্ট পার্ট, দিস ইজ ফ্রন্ট পার্ট অফ দ্য শাড়ি and having this beautiful pallu also along with the sari. Price will be same 899 only. No need to pay extra charges for shipping and COD. You have to pay just 899 for this beautiful soft and comfortable sarees. And its remaining part पूरा साड़ी में ऐसे ब्लॉक रहेगा। रेगुलर वेयर के लिए ये सब साड़ियाँ एकदम बेस्ट है। And the next one, একদম হোয়াইট বেসের ওপর যাচ্ছে। এখানে যে ব্লকটা দেখা যাচ্ছে সেটা কিন্তু শুধু ব্ল্যাকে নেই, ব্ল্যাক তার সাথে মারুন রয়েছে, ঠিক আছে, মাঝে মাঝে মারুন রয়েছে, বোথ সাইড পার অরেঞ্জিশ ইয়েলো, আর তার সাথে এই যে বাংলা বর্ণগুলো রয়েছে সেগুলো যাচ্ছে কিন্তু রেডে, লালে যাচ্ছে এই বাংলা বর্ণগুলো যেমনটা দেখছেন। আর এই থাকছে কিন্তু শাড়ির আঁচল। দাম একই থাকবে 899, 899 মাত্র দাম থাকছে। প্রত্যেকটি শাড়ির ব্লক আমরা চেষ্টা করেছি আলাদা আলাদাভাবে আপনাদের সামনে রিপ্রেজেন্ট করার, যাতে প্রত্যেকটা ব্লকের মধ্যে একটা নতুনত্ব থাকে। এই থাকছে, দাম একই থাকবে 899 টাকায়। সরিয়ে দেবো, খুব সুন্দর। আর তার সাথে থেকেও যেটা বলার সেটা হলো ভীষণই কমফর্টেবল। যারা সারাদিন শাড়ি পরে থাকেন, যারা সেটাতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন আসলে, তো তাদের জন্য খুব সুন্দর এই শাড়িগুলো। সারাদিন পরা যায়, তারপরেও কোনো রকম মনে হবে না যে একটা অস্বস্তি হচ্ছে কোনো রকম পরে। হোয়াইট অ্যান্ড গেটিং কন্ট্রাস্ট উইথ ব্লু অনলি। সি, দিস ইজ ফ্রন্ট পার্ট অ্যান্ড ইটস পাল্লু। Price is same 899. 899 only is the price. Free shipping and COD is available in all over India. All over India আমাদের free shipping and COD available থাকছে। And the next one, আচ্ছা কমেন্ট দেখা যাচ্ছে না একটু, देखिए दिस इज फ्रंट पार्ट। बहुत ही प्यारा सा है ये वाला ब्लॉक भी, और साथ साथ कंट्रास्ट भी इतना ही अच्छा है, ठीक है। दोनों तरफ का जो बॉर्डर है वो आएगा येलो के साथ, मिड पोर्शन में रहेगा ये वाला ब्लॉक का काम। सी, दिस इज द होल लुक ऑफ द साड़ी। प्राइस इज सेम 899, 899 টাকা দাম থাকবে। 899 টাকায় দাম থাকছে। এই মুহূর্তে আপনারা যে প্রিমিয়াম কটন ধানিয়াখালি তাঁতের ওপর ব্লকের কাজ করা শাড়িগুলো দেখছেন, এই আসছে। And its remaining part, 899 only is the price. 899 only is the price. As I told, free shipping and COD also available. And the next one, एकदम विदाउट ब्लैक में है, ठीक है। चलिए एकदम विदाउट ब्लैक में है। दिस इज फ्रंट पार्ट ऑफ द साड़ी, साथ साथ इसका ब्लॉक भी बहुत ही प्यारा है। देखिए प्राइस रहेगा 899 ओनली। 899 ओनली इज द प्राइस। फ्री शिपिंग एंड COD इज अवेलेबल इन ऑल ओवर इंडिया। এই থাকছে শাড়ির আঁচল, এটা থাকছে শাড়ির আঁচল। দিস ইজ base portion of the saree, this is base portion of the saree and the remaining part. प्राइस रहेगा बस 899 ओनली। कोई ब्लाउज पीस अटैच नहीं है साड़ी के साथ। आप लोग कोई भी प्रिंटेड ब्लाउज हो, सिंगल कलर्ड ब्लाउज के साथ आप लोग पेयर कीजिएगा, तभी बहुत अच्छा दिखेगा।
This is front look. This is front look of the sari. This is front look of the sari and its pallu. अगर पसंद आ रही हो कलेक्शन, रेगुलर वाइज आप लोगों के पास नोटिफिकेशंस पहुंचे ना पहुंचे आप लोगों को देखना है तो प्लीज पेज को फॉलो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ये जो आ रही है ये रहा साड़ी का पल्लू, ये रहा इसका फ्रंट पार्ट और रिमेनिंग पार्ट जो है वो रहेगा ऐसे। 899 only is the price. 899 only is the price. Free shipping and COD is available in all over India. And the next one, ये रहा साड़ी का फ्रंट पार्ट। देखिए रेड नहीं है, ब्लैक नहीं है साड़ी में कहीं भी, तब भी कितना अच्छा लग रहा है। साड़ी का जो ब्लॉक है, कलर कंट्रास्ट कितना आई सूथिंग है, कोई ब्राइट कोई लाउडनेस नहीं दिखेगा और साथ साथ कंफर्ट तो है ही। ये रहा 899 ইজ দ্য প্রাইস। 899 টাকা দাম থাকছে। আপনারা যে কোনো জায়গা থেকে ক্যাশ অন ডেলিভারিতে পারচেস করতে পারেন বা প্রিপেড করেও পারচেস করতে পারেন। তার জন্য কোনো রকম এক্সট্রা ক্যাশ অন ডেলিভারি চার্জ বা প্রিপেডের ক্ষেত্রে শিপিং চার্জ আপনাদের কিন্তু পে করতে হচ্ছে না। শুধু 899 টাকাই আপনারা পে করবেন এই সুন্দর সুন্দর কমফোর্টেবল কটন বেসড শাড়িগুলো পারচেস করার জন্য। অ্যান্ড দ্য নেক্সট ওয়ান, কিচ্ছু না, শুধু এই যে এমন সুন্দর কন্ট্রাস্টে জাস্ট একটা ব্ল্যাক যে কোনো ব্লাউজের সাথে আপনারা পরতে পারেন, খুব ভালো লাগবে। আর যদি মনে হয় ব্ল্যাক দিয়ে পরবেন না, আপনারা আপনাদের পছন্দের যে কোনো প্রিন্টেড ব্লাউজের সাথেও পেয়ার করুন না কেন, তাও খুব ভালো লাগবে দেখতে। এই আসছে, দাম থাকবে 899। শাড়ির আঁচল, দিস ইজ বেস পোর্শন অফ দ্য শাড়ি and the remaining. Moving on to the next one, যারা সাথে রয়েছেন প্রত্যেককে অনুরোধ করব ভিডিওটা লাভ কেয়ার রিয়্যাক্ট করতে আর একটু শেয়ার করে দিতে, যাতে পরের বার আপনাদের কাছে অন্তত ভিডিও নোটিফিকেশনসটা পৌঁছায়। আদারওয়াইজ নোটিফিকেশনস পৌঁছানো একেবারেই সম্ভব না যদি না আপনারা পেজটা ফলো করা থাকে। ঠিক আছে, এই আসছে, দিস ইজ ফ্রন্ট পার্ট। This is front part of the sari and its pallu. দাম একই থাকবে 899 মাত্র। 899 only is the price. রেগুলার ওয়াইজ এমন সুন্দর সুন্দর রেগুলার ওয়্যার শাড়ির কালেকশন যদি দেখতে হয় অবশ্যই পেজটা ফলো করে রাখবেন। আর এই থাকছে পুরো শাড়িটা একই রকম ব্লক যাবে পুরো শাড়িটাতে এভাবে। আচ্ছা, হ্যালো শ্রাবন্তী ম্যাম, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং। শিপ্রা ম্যাম, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং। প্রত্যেকে বলবো একটু সাথে থাকবেন। আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ ফর ইউর ফিডব্যাক। প্লিজ স্টে উইথ আস। অ্যান্ড দ্য নেক্সট ওয়ান, কি সুন্দর কালার কন্ট্রাস্টটা দেখুন। আরও একটা কলকাতার ছোঁয়া আপনারা পাবেন এই শাড়িটাতেও, খুব সুন্দর। জাস্ট সি দ্য বর্ডার পোর্শন গেটিং দিস ব্লক ইন বেঙ্গলি ফন্ট কলকাতা again, and you can found this type of block just in the lower part as a border. ठीक है, ये रहा, दिस इज फ्रंट लुक एंड इट्स पल्लू। प्राइस इज सेम 899 only. 899 only is the price. This is Aanchal portion. This is Aanchal portion. This one actually a theme based collections. See, ये रहा इसका lower part and the upper part of the sari that will be same in the remaining. 899 is the price.
एंड द नेक्स्ट वन, अनदर बहुत ही आई सूदिंग सा एक कलर कंट्रास्ट दिखाने वाले हैं आप लोगों को। देखिए, दिस इज फ्रंट पार्ट, दिस इज फ्रंट पार्ट ऑफ द साड़ी। लेट मी शो यू इट्स पल्लू। सी, दिस इज पल्लू। प्राइस इज ओनली 899, 899 কিন্তু দাম থাকবে, সেটা আপনি ক্যাশ অন ডেলিভারিতে পারচেস করুন বা প্রিপেড করে। এই থাকছে শাড়ির আঁচল, ভারী সুন্দর ব্লক যাচ্ছে, ব্লকের কাজ থাকছে পুরো আঁচলটাতে, আর এই থাকছে বেস পোর্শন, কিন্তু রিমেইনিং পার্টটা সম্পূর্ণ আলাদা। এই আসছে রিমেইনিং পার্ট, সরিয়ে দিচ্ছি। 899 only is the price. And the next one, ये रहा इसका फ्रंट पार्ट। सी, दिस इज फ्रंट पार्ट ऑफ द साड़ी एंड इट्स पल्लू। प्राइस इज सेम 899 only. 899 is the price. Another beautiful contrast you will get here. See, এটা কিন্তু front part টা। Just let me show you, this is the remaining part. This type of block will start from pleat side, will continue up to starting. একদম pleat side থেকে একদম কোল আঁচল পর্যন্ত কিন্তু এই ছোট ছোট ব্লকগুলো কিন্তু কন্টিনিউ হবে। সরিয়ে দেবো, 899 টাকায় দাম থাকবে। And the next one, this is front part of the साड़ी, एकदम ऑरेंज के साथ रहेगा, लीफ ग्रीन और सैप ग्रीन बता सकते हो, एंड वाइट का कंट्रास्ट। सी, अनदर एक्सलेंट ब्लॉक यू विल गेट ऑन दिस साड़ी। ये जा रही है, प्राइस एक ही रहेगा 899 ओनली। कोई भी साड़ी, जो भी साड़ी आज आप दिख रहे हो, हर एक साड़ी बहुत कंफर्टेबल है, प्रीमियम कॉटन बेस्ड कलेक्शन है। ये जा रही है इसका फ्रंट पार्ट, उसके ऊपर ये सब ब्लॉक का काम किया हुआ है। वी शैल रिकमेंडेड ड्राई वॉश फॉर फर्स्ट टाइम, उसके बाद आप लोग होम वॉश कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन नेक्स्ट वन, बेस कलर जो है साड़ी का वो है वाइट, उसके ऊपर जो भी कलर है उसका डाई होता है, इसीलिए ये जा रही है। बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा ब्लॉक का काम किया हुआ है इस साड़ी में भी, बस देखते जाइए। ये रहा, प्राइस रहेगा सिर्फ और सिर्फ 899, 899 টাকায় দাম থাকবে। এই আসছে শাড়ির আঁচল। দিস ইজ আঁচল পোর্শন, this is front part, this is front part of the saree and its remaining. प्राइस आएगा सिर्फ और सिर्फ 899 only. 899 only is the price. And the next one, যারা নতুন দেখছেন আমাদের ভিডিও, নতুন জয়েন করেছেন, তাদের প্রত্যেককে অনুরোধ করব পেজটা ফলো করে রাখতে। এটা কিন্তু জামদানি একদমই নয়, যেটা দেখছেন এই যে করাত কাজ যে প্যাটার্নের যেটা রয়েছে বোথ সাইড বর্ডারে, সেটা কিন্তু পুরোটাই পাড়ের কাজটা থাকছে ব্লকেই, ঠিক আছে। এই আসছে ফ্রন্ট পার্ট, এই থাকছে পুরো আঁচল পোর্শন। দাম থাকবে 899 মাত্র, 899 only is the price. খুব সুন্দর একটা ব্লক আপনাদের জন্য। এই থাকছে শাড়ির আঁচল। This is base portion of the saree. Same block will continue up to starting. And then next, एकदम लाइट पिंक के साथ रहेगा ये वाला कंट्रास्ट। ये ना ब्लैक नहीं है, ये रहेगा, ये जो ब्लॉक का काम है ना वो रहेगा ग्रे के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे आएगा आपका ऑरेंज, ब्लू एंड ग्रीन का काम, ठीक है। ऐसे ब्लॉक का काम रहेगा दोनों तरफ, और साथ में होगा ये पल्लू। सी,
899 is the price. 899 is the price. Free shipping and COD is available in all over India. খুব সুন্দর, প্রত্যেকটা ব্লকের কাজই ভীষণ সোবার, কোনোটাই খুব বেশি ব্রাইট নয় বা খুব বেশি ডার্ক কালারের কন্ট্রাস্ট পাবেন না। এই থাকছে পুরো কোল আঁচল অবধি। সরিয়ে দিচ্ছি। অ্যান্ড দ্য নেক্সট ওয়ান, এই আসছে। দিস ইজ ফ্রন্ট পার্ট, দিস ইজ ফ্রন্ট পার্ট অফ দ্য साड़ी। The contrast is so eye soothing। देखिए ये रहा पूरा साड़ी का लुक, ভীষণ আই সুদিং, প্রত্যেকটা কন্ট্রাস্ট। এই থাকছে শাড়ির আঁচল, এটা আসছে শাড়ির আঁচল। তবে অবশ্যই আমার যেহেতু আমি দেখাচ্ছি, আমার তো ভালো লাগছে আমার চোখে, তাই আমি আপনাদের সেভাবেই ডেসক্রাইব করছি। আপনাদের কেমন লাগছে দেখে স্ক্রিনের ওপর থেকে সেটা কিন্তু জানাতে হবে কমেন্ট করে, কমেন্ট বক্সে অবশ্যই। অ্যান্ড দ্য নেক্সট ওয়ান, this is front part, this is front part of the साड़ी and its पल्लू। प्राइस रहेगा बस 899, 899 টাকায় কিন্তু দাম থাকছে। আমাদের অল ওভার ইন্ডিয়া ফ্রি শিপিং অ্যান্ড সিওডি অ্যাভেলেবেল থাকছে। এই আসছে শাড়ির আঁচল। এটা কিন্তু অরেঞ্জিশ, এটা বেস পোর্শনের যে কাজটা রয়েছে, এই যে ব্লকের কাজ, এটা থাকছে অরেঞ্জে। অ্যান্ড ইউ ক্যান फाउंड यहाँ पे ना येलो, ऑरेंज एंड देन येलो, ठीक है। ऐसे कंट्रास्ट मिलेगा बॉर्डर पोर्शन में, और रिमेनिंग पार्ट जो है वहाँ पे रहेगा ये वर्टिकल पैटर्न में, ये वाला ब्लॉक एकदम स्टार्टिंग तक। एंड द नेक्स्ट वन, हेलो शिप्रा मैम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। हेलो मून मैम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग, साथे থাকবেন। एंड द नेक्स्ट वन, बेस पोर्शन में देखिए एकदम वाइट के ऊपर रेड में रहेगा ये वाला ब्लॉक। दोनों तरफ का जो बॉर्डर है वाइट एंड येलो एंड मरून में, ठीक है। ये रहा इसका फ्रंट लुक एंड हैविंग दिस ब्यूटीफुल पल्लू दिस वे। 899 इज द प्राइस, 899 টাকা দাম থাকবে। 899 is the price. Free shipping and COD is available in all over India and its remaining part सेम ब्लॉक रहेगा एकदम स्टार्टिंग तक। एंड द नेक्स्ट वन, एकदम लाइट लीफ ग्रीन, उसके साथ ना वाइट एंड ऑरेंज का कंट्रास्ट मिलेगा ऐसे। दिस इज फ्रंट पार्ट। ये जा रही है इसका बॉर्डर पोर्शन एंड इट्स पल्लू। प्राइस रहेगा बस 899, 899 টাকা মাত্র। সেটা আপনি ক্যাশ অন ডেলিভারিতে পারচেস করুন বা প্রিপেড করে, দুটোর ক্ষেত্রেই কিন্তু পেয়েবল অ্যামাউন্ট একই থাকবে, 899 মাত্র। এই থাকছে পুরোটা থাকছে এইভাবে। সরিয়ে দেব, কোনোটার সাথে কিন্তু ব্লাউজ পিস অ্যাটাচ থাকছে না, উইদাউট বিপিতেই রয়েছে প্রত্যেকটি শাড়ি। एकदम ऑरेंजिश येलो के साथ रहेगा वाइट एंड ऑरेंज का कंट्रास्ट ये ब्लॉक के ऊपर, ठीक है। दिस इज फ्रंट पार्ट ऑफ द साड़ी एंड इट्स पल्लू। प्राइस रहेगा बस 899, 899 only is the price. Free shipping and COD is available in all over India. This is आंचल portion, its base portion and the रिमेनिंग पार्ट एकदम स्टार्टिंग तक रहेगा। चलिए, एंड द नेक्स्ट वन,
अनदर एक्सीलेंट कंट्रास्ट दैट आई एम शोइंग नाउ। बस देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये वाला ब्लैक नहीं है, ठीक है, ग्रे, व्हाइट के साथ ग्रे का ऐसे ब्लॉक रहेगा। मिड पोर्शन का जो कलर है वो है मैट रेड शेड, और साथ साथ ये जा रही है साड़ी का पल्लू। सब मिला के साड़ी का लुक रहेगा ऐसे, ठीक है। प्राइस रहेगा बस 899 ओनली, 899 ओनली इज द प्राइस। फ्री शिपिंग एंड COD is available in all over India. This is front part and ये जा रही है इसका रिमेनिंग पार्ट। वाइट बेस के ऊपर रहेगा ये वाला ब्लॉक्स। 899 is the price. And the next one, वाइट और उसके साथ ब्राउन का कंट्रास्ट कितना अच्छा लग सकता है, दिख रहा है वो देखते जाइए। ये रहा, दिस इज फ्रंट पार्ट, और ये रहा साड़ी का पल्लू। जस्ट अ सेकेंड, ये जा रही है साड़ी का पल्लू। प्राइस रहेगा बस 899 ओनली, 899 ओनली इज द प्राइस। फ्री शिपिंग एंड COD इज अवेलेबल इन ऑल ओवर इंडिया। এই থাকছে শাড়ির আঁচল, এটা থাকবে শাড়ির আঁচল। এই থাকছে পুরো বেস পোর্শন, দিস ইজ বেস পোর্শন অফ দ্য শাড়ি অ্যান্ড দ্য রিমেইনিং পার্ট কোল আঁচল পর্যন্ত একইভাবে থাকবে। অ্যান্ড দ্য নেক্সট ওয়ান, খুব সুন্দর একটা কালার কন্ট্রাস্ট, যেগুলো সেটা ডার্কে হোক বা লাইট শেডের ওপর হোক, কোনোটাই খুব বেশি ব্রাইটনেস থাকবে না। একদম প্রিমিয়াম কটন বেসড কালেকশনস, যেগুলো আপনারা সারাদিন পরতে পারেন। সি, দিস ইজ ফ্রন্ট পার্ট, দিস ইজ ফ্রন্ট পার্ট অফ দ্য শাড়ি হ্যাভিং দিস বিউটিফুল पल्लू ऑल्सो along with this साड़ी। प्राइस रहेगा बस 899, 899 is the price। This is आंचल portion, this is आंचल portion of the साड़ी, this is front part and the remaining portion। जहाँ पे ये वाला वर्टिकल पैटर्न में रहेगा ये वाला ब्लॉक, जो पहनने के बाद बहुत अच्छा दिखता है। चलिए, कोई भी साड़ी के साथ ना ब्लाउज पीस अटैच नहीं रहेगा, ठीक है, एकदम विदाउट बीपी में ही रहेगा। आप लोग आपके चॉइस वाइज इसके साथ पेयर कीजिएगा। और एक बहुत ही प्यारा सा ब्लॉक मिलेगा इस साड़ी में। देखिए, दिस इज फ्रंट, दिस इज फ्रंट एंड ये रहा साड़ी का पल्लू। एकदम ट्रेंडिंग ब्लॉक से ये सब जो आप लोगों को दिख रहा है ब्लॉक में, जिनके ऊपर काम किया हुआ है आज, वो वाला साड़ी आज आप लोग देख रहे हो। बहुत ही अच्छा दिखने में जैसा लग रहा है, आप लोग जब पहनोगे और भी ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ये जा रही है 899 इज़ द प्राइस, 899 इज़ द प्राइस। फ्री शिपिंग एंड COD is available in all over India. This is the remaining part and the next one, আরো একটা অন্য রকম ব্লক। দেখুন তো আপনাদের ভালো লাগছে কিনা। रेड, वाइट, ब्लैक एंड येलो का काम मिलेगा, और साथ में रहेगा ये वाला प्यारा सा ब्लॉक पूरा साड़ी में, ठीक है। ये रहा साड़ी का पल्लू। प्राइस इज सेम 899 ओनली, 899 ओनली इज द प्राइस। फ्री शिपिंग एंड COD is available in all over India, all over India फ्री शिपिंग एंड COD अवेलेबल रहेगा। एकदम स्टार्टिंग तक रहेगा ये ब्लॉक का काम। Moving on to the next one, एकदम ऑरेंजिश येलो कलर है,
उसके ऊपर रहेगा ये वाला ब्लॉक। ठीक है, देखिए यहाँ पे ना बहुत सारा बेंगली फॉन्ट, बेंगली लेटर लिखा हुआ है, একদম বাংলা হরফে লেখা রয়েছে বেশ কিছু বর্ণ। ঠিক আছে, এই থাকছে পাড়, আর নিচের দিকের যে পাড়টা সেটা কিন্তু বেশ খানিকটা চওড়া, আপনারা যেমনটা দেখছেন। ঠিক আছে, এবারে আসি শাড়ির আঁচলে। এই থাকছে শাড়ির আঁচল। দাম কিন্তু থাকবে একই, 899 মাত্র। 899 is the price. Free shipping and COD is available in all over India. এই থাকছে পুরো শাড়িটার আঁচল। This is base portion of the শাড়ি, এটা থাকছে বেস পোর্শন, আর পুরো কোল আঁচল অবধি যাচ্ছে এভাবে। This is the starting. And the next one, জাস্ট কালার কন্ট্রাস্টগুলো দেখুন কি ভালো লাগছে দেখতে, প্রত্যেককে ভালো লাগার মতো কালার কন্ট্রাস্টগুলোই আজকের ব্লকে আপনারা কিন্তু পাবেন। এই আসছে, দিস ইজ ফ্রন্ট পার্ট, মারুন, অরেঞ্জ, ইয়েলো অ্যান্ড গেটিং কন্ট্রাস্ট উইথ হোয়াইট। এই থাকছে, তো কেন ভালো লাগবে না। এই আসছে পুরো শাড়িটা, দাম একই থাকবে 899 মাত্র। 899 ओनली इज द प्राइस। दिस इज पल्लू। जिन लोगों को अच्छा लग रहा है प्लीज थोड़ा सा वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। पहले लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है आज का कलेक्शन। ये रहा, एंड देन नेक्स्ट वन, জাস্ট সি, খুব সুন্দর একটা ব্লকের কাজ যাচ্ছে বোথ সাইডে। বেস পোর্শনে যেটা, সেটা মাঝের একটা পার্ট থাকছে শুধু রেডে, তারপর থাকছে হোয়াইটের ওপর পুরো ব্ল্যাকে এরকম ব্লক যাচ্ছে। পাড়ে থাকছে একদম সহজ পাটের প্রথম পাতার যে সুন্দর একটা চিত্র থাকে না, সেই ছবিটাই আপনারা পাবেন কিন্তু শাড়ির দুদিকে এইভাবে। একদম অন্য রকম একটা চিন্তা ভাবনা থেকে আজকের ব্লগগুলো আপনাদের জন্য আমরা আনতে পেরেছি। এই থাকছে, জাস্ট 899 টাকায় দাম থাকবে। যা যা শাড়ি আজ আপনারা দেখবেন ব্লকের ওপর, প্রিমিয়াম কটন ধনেখালির ওপর যে ব্লকের কাজ রয়েছে, দাম থাকবে 899 মাত্র। পুরো শাড়িতে থাকছে এই রকম ব্লক, জাস্ট সি, সরিয়ে দিচ্ছি। অ্যান্ড দ্য নেক্সট, প্রত্যেকটা শাড়ি যেমন প্রথমেই বলেছিলাম ব্লক কিন্তু আলাদা আলাদা প্যাটার্নে হবে। দেখুন এটার কিন্তু কাজটা একেবারে অন্যরকম, একদম পাড় থাকছে বেশ খুব চওড়া পাড় নয়, আবার একেবারে সরু পাড় নয়, একদম মিড লেন্থে থাকছে পাড়টা। এই আসছে ফ্রন্ট পার্ট। এই থাকছে শাড়ির আঁচল, এটা থাকছে শাড়ির আঁচল। পুরো শাড়িটা তো অবশ্যই দেখাবো, সাথে থাকতে হবে তার জন্য। এই থাকছে প্লিট পাল্লু। দিস ইজ আঁচল পোর্শন, দিস ইজ আঁচল পোর্শন অফ দ্য শাড়ি। ইটস ফ্রন্ট পার্ট, দিস ইজ ফ্রন্ট পার্ট only and getting this beautiful blocks in the remaining part. হোয়াইট বেসের ওপর এই যে ব্লকগুলো আপনাদের কেমন লাগলো, সরিয়ে দিচ্ছি। 899 টাকায় কিন্তু দাম থাকবে যা যা শাড়ি আজ আপনারা দেখছেন সবগুলোর ক্ষেত্রে। অ্যান্ড দ্য নেক্সট, एकदम ऑरेंजिश येलो के साथ रहेगा, হোয়াইট অ্যান্ড রেড কা কন্ট্রাস্ট খুব সুন্দর। এমনি পুরো একদম হলুদের সাথে নয়, এটা কিন্তু একটু অরেঞ্জিশ ইয়েলো রয়েছে, তার সাথে লাল আর সাদার কন্ট্রাস্ট খুবই ভালো লাগে দেখতে। এই আসছে একদম উইদাউট ব্ল্যাকে থাকছে, এটা কিন্তু একেবারে উইদাউট ব্ল্যাকে। এই থাকছে শাড়ির আঁচল। এবারে সামনে থেকে দেখাবো। এই থাকছে পুরো শাড়িটার আঁচল। দিস ইজ বেস পোর্শন অফ দ্য শাড়ি, দিস ইজ বেস পোর্শন অফ দ্য শাড়ি অ্যান্ড ইটস রিমেইনিং পার্ট। একদম প্লিট সাইড থেকে কোল আঁচল পর্যন্ত থাকছে কিন্তু এইভাবে।
एकदम प्लीट से लेकर स्टार्टिंग तक रहेगा ये वाला कंट्रास्ट, यानी कि रेड के साथ व्हाइट का कंट्रास्ट मिलेगा जो कि आपको बॉर्डर में मिलेगा। चलिए, एंड द नेक्स्ट वन, एकदम छोटा सा ब्लॉक रहेगा पूरा साड़ी में, बस देखते जाइए। ये भी विदाउट ब्लैक में है। देखिए, दिस इज फ्रंट पार्ट ऑफ द साड़ी हैविंग दिस ब्यूटीफुल पल्लू साड़ी के साथ। प्राइस सेम रहेगा 899। এই থাকছে শাড়ির আঁচল পোর্শন, লাইট অরেঞ্জ, হোয়াইট আর স্যাপ গ্রিনের কন্ট্রাস্ট পাচ্ছি আমরা ব্লকে। এটা গেল শুধু সামনের পোর্শনটা, রিমেইনিং পার্টটা থাকছে এরকম সুন্দর ব্লকে, ছোট্ট ছোট্ট ব্লক যাচ্ছে কিন্তু পুরো কোল আঁচল পর্যন্ত। এন্ড দ্য নেক্সট ওয়ান, व्हाइट ब्लैक कॉम्बिनेशन में ऑलरेडी हमने दिखा दिया है मैम, संपदा मैम को बोल रहे हैं। हेलो संघमित्रा मैम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। शिवली मैम साथे থাকবেন। एंड द नेक्स्ट वन, रेड ब्लैक एंड व्हाइट गेटिंग टुगेदर। सी, ये रहा इसका फ्रंट एंड इट्स पल्लू। प्राइस सेम रहेगा 899 ओनली। फ्री शिपिंग एंड COD तो अवेलेबल है ही आप ही लोगों के लिए ये जा रही है। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी आप लोगों को नहीं पे करना है, बस 899 ओनली पे कीजिएगा। ये रहा। एंड द नेक्स्ट वन, दिस इज फ्रंट पार्ट, दिस इज फ्रंट पार्ट ऑफ द साड़ी। एकदम येलो येलो के साथ रेड ब्लैक का कंट्रास्ट है, और ये मिड पोर्शन में जो विल वाला ब्लॉक दिख रहा है ना, वो बहुत अच्छा लग रहा है। फ्रंट से दिखाएंगे तो आप लोगों को भी दिख जाएगा। देखिए, ये रहा पूरा साड़ी का लुक। आप फ्रंट से डिटेल में दिखाएंगे। देखिए, ये जो आ रही है इसका ब्लॉक, कितना अच्छा लग रहा है ना। ये जो आ रही है इसका ब्लॉक, और this is the base portion where you are getting this beautiful circle block and the remaining part। पूरा remaining part में ऐसे ब्लॉक का काम किया हुआ है, ठीक है। चलिए, and the next one, एकदम व्हाइट के साथ रहेगा ग्रीन, और ग्रीन एंड ऑरेंज का कंट्रास्ट रहेगा। दिस इज फ्रंट पार्ट हैविंग दिस ब्यूटीफुल पल्लू अलोंग विद द साड़ी। प्राइस इज ओनली 899। 899 টাকায় দাম থাকবে। 899 is the price. Free shipping and COD is available in all over India. They are perfect for regular use. See, कोई ब्लाउज पीस अटैच नहीं आएगा साड़ी के साथ, ठीक है। आप लोगों को एकदम विदाउट ब्लाउज पीस, एकदम कोई भी ब्लाउज के साथ आप लोग इसको पेयर कर सकते हो, चाहे वो प्रिंटेड हो या सिंगल कलर्ड ब्लाउज हो। ऐसे हॉराइजॉन्टल पैटर्न में मिलेगा ये वाला ब्लॉक। सी, दिस इज फ्रंट पार्ट एंड ये जो आ रही है साड़ी का पल्लू। प्राइस रहेगा 899। 899 ओनली इज द प्राइस। फ्री शिपिंग एंड COD इज अवेलेबल इन ऑल ओवर इंडिया। दिस इज पल्लू, दिस इज फ्रंट पार्ट ऑफ द साड़ी एंड रिमेनिंग पार्ट में पूरा साड़ी में ये वाला ब्लॉक देखिए, बहुत ही सोबर है। हर एक साड़ी का जो ब्लॉक है ना, वो कंट्रास्ट ही इतना सोबर रहता है। अच्छा, and the next one,
बस रेड एंड वाइट, रेड एंड वाइट ओनली, ठीक है। चलिए, ये रहा साड़ी का फ्रंट पार्ट एंड दिस इज पल्लू। प्राइस इज ओनली 899, 899 ही आएगा इसका भी प्राइस। इसके लिए परचेस करने के लिए आपको व्हाट्सअप करना है। आवर व्हाट्सएप बुकिंग नंबर इज 9933445500। सेव दिस नंबर एज अ Bong Style WhatsApp booking number. Then you can send us screenshot of your choiceable साड़ी along with the address details. ये रहा, एकदम स्टार्टिंग तक सेम ब्लॉक का काम था इस साड़ी में। एंड द नेक्स्ट वन, this is front part, this is front part of the sari and it's pallu. This is pallu. Price is only 899, 899 is the price. Free shipping and COD is available in all over India. ये जा रही है साड़ी का फ्रंट पार्ट, एकदम स्टार्टिंग तक रहेगा ये वाला कंट्रास्ट वर्टिकल पैटर्न में, ठीक है। तो जो साड़ी हमने पहना है वो भी ब्लॉक के ऊपर ही था, ठीक है। प्रीमियम कॉटन धनिया खाली तांत साड़ी के ऊपर ये वाला ब्लॉक दिख रहा है, लाइट बटर येलो कलर में रहेगा और उसके ऊपर रेड, ब्लैक एंड ऑरेंजिश येलो कलर में ये फ्लावर का ब्लॉक रहेगा पूरा साड़ी में। तो ठीक है, ये जा रही है साड़ी का पल्लू जो बहुत कंफर्टेबल है। आप लोग इसको ना सारा दिन पहनो तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आज यही पे एंड करते हैं ভিডিও को। आज এখানে শেষ করব। ভিডিওটা পাশে থাকার জন্য প্রত্যেককে আন্তরিক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। শেষ করছি, ভালো থাকবেন সবাই।